Welcome back to Jurnal Belajar Bahasa Inggris. Kita masih di topik present tense tapi bagian have. Kalau video sebelumnya kita sudah bahas have got yang terkait dengan kepemilikan lah ya. Misalnya membicarakan diri kita, membicarakan keluarga, membicarakan teman, membicarakan apa yang kita miliki. Nah, atau membicarakan penyakit yang kita idap gitu ya, Oke, sekarang kita ke have. Have itu apa sih? Nah, kita coba lihat dari bentuknya dulu. Positif, Ayu they have blonde hair. Oke, jadi dia sama-sama pakai Ayu Dewi have ya, selalu kalau he she it has. Nah, untuk negatif pakai do not have. Jadi negatifnya itu pakai I, we, you, they do not have atau doesn't have. Nah, kita perhatikan di sini, ketika kita pakai doesn't, itu kita nggak pakai has, tapi tetap pakai have. Ini sama juga kalau kata kerja verb yang he, she, it, misalnya she eats ya, she eats. Nah, kita nggak perlu pakai s, misalnya she doesn't eat. Nah, nggak perlu she doesn't eat gitu. Jadi cukup cukup doesn't-nya itu sudah di depan, jadi have-nya tetap. Jadi apa sih? Bentuk have-nya itu nggak jadi has tapi have. Ya, bebelit ya, sorry ya. Nah, sekarang yes no question. Yes no question. Do you have a car? Nah, sama nih. Jadi kalau di pertanyaan juga does, nanti bla bla bla, bukan does she has a car tapi does bla 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 have a car. Untuk short answer ya kita jawabnya yes I do, yes it does, no they don't, no he doesn't. Nah, jadi di sini bukan yes I have tapi yes they do atau yes I do. Ini kalau have, kecuali kalau have got. Nah, kemarin tuh have got kalau pertanyaannya have you got your mail, misalnya kan, have you got, benar nggak sih? You have not got had kah? Kemarin apa ya? Tiba-tiba saya lupa. Apa pertanyaannya? Have you got any car? Kan misalnya have you got any car atau have you got your car ya. Jadi apakah kamu mendapatkan mobilmu? Misalnya mobilnya tak kemana? Have you got your toy misalnya untuk anak-anak. Nah, itu kita pakai have got. Berarti kita nanti jawabnya yes I have. Kalau ini tuh dia cukup do you have a car? Do you have a car? Yes, I do. Nah, begitu aja. Apakah kamu punya mobil? Begitu. Oke, sekarang ke no-nya. No-nya sama ya. They do not. They don't. No, it doesn't. Oke, untuk WH question. What kind of car do you have? Nah, sama ya. What dulu di awal pertanyaannya. What, where, who, how gitu kan. Baru nanti dia bukan do-nya, jadi dia tuh ada 3 di sini ya. Pertanyaan W-nya, kemudian ada do, ada subjek ya, you misalnya, ini kan bla bla bla, do bla bla bla, do you bla bla bla, W bla bla bla, do you bla bla, do you have. Nah, kita bisa lihat di sini berarti what nih do you have, what does he have. Nah, tergantung dengan subjeknya. Kalau he berarti does, tapi tetap pakai have nih di belakangnya. Oke, they pakai do di sini. Oke, sekarang kita ke kuis. Ini saya lihatkan aja, siapa tahu teman-teman agak bingung dengan tadi yang saya sambil belajar juga, jadi agak tersendat-sendat. Bisa di pause untuk teman-teman baca dulu. Oke, kita ke kuis. Does he have a doctor? Jadi no, nah di sini he has not atau he doesn't. Karena kita nih pertanyaannya does ya, jadi doesn't. No, he doesn't. Mana how many bedrooms? His berarti does ya. How many bedrooms does his house have? Oke. Nah, penggunaan ini tadi saya bingung apa sih perbedaannya antara have got sama have aja. Oke, untuk penggunaannya we can use have in the same way
we use have got. Oke, jadi kita bisa menggunakan have itu di cara yang sama seperti have got. To talk about positions, things that belong to you, sama ya. To talk about your family, sama. To describe what somebody looks like, sama. To talk about illnesses, sama. Nah, tapi when have sama dengan have got, kapankah have sama dengan have got? We don't use it in continuous tenses. Kita tidak menggunakannya dalam conversation. Contohnya, I'm having two brothers. Kita nggak bilang itu, I have two brothers. Oke, jadi di sini things that belong to you, sama ya. To talk about possession, I have an idea, he has a new car. To talk about your family, do you have any children? To describe what somebody looks like, James has green eyes, he doesn't have dark hair. I have a boat. Oke, ini sama seperti have got ya, cuman saya belum dapat poinnya apa yang bedakan have sama have got. Mungkin teman-teman yang sudah tahu bisa di komentar, bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, coba kita jawab ini. I berarti do not. I don't have time right now. You berarti do you have a minute. Oke. Sekarang have for doing things. Nah, di sini ada tulisannya have for doing things. We also use have to talk about things we do. Kita biasa menggunakan have untuk bicarakan sesuatu yang kita lakukan. We cannot use have got in this way. Oke, jadi ini ada bedanya ya. Kalau untuk berbicara tentang sesuatu yang sedang kita lakukan, kita tidak bisa menggunakan have got, tapi kita bisa menggunakan have. Have a shower, have a bath, have a wash, have a chef. Okay. Have a breakfast. I have a breakfast. Yes, he has a breakfast, lunch, a meal. Okay. Have fun. Has a breakfast. Have fun. Bukan have got fun, enggak ya. Tapi have fun, have a good time, have a party, have an argument, have an accident, kejadian. We can use have for doing things in the present continuous or the present simple. Oh, jadi kita bisa menggunakan have untuk melakukan sesuatu di present continuous pada saat yang sedang berlangsung atau present simple. Contoh, the neighbors are having a party. Berarti dia sedang party. I always have a good time at parties. Nah, dia selalu regularly kalau di party, dia selalu merasa bagus gitu ya, good, merasa senang lah istilahnya. Oke, kita ke quiz. We usually bla 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 breakfast about egg. Berarti usually, karena usually regularly maka pakai have. Oke, I am having a bath, sedang mandi. Oke, jadi seperti itu untuk have. Mohon maaf di awal ada yang tersendat-sendat. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau ada yang keliru boleh disampaikan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.